So let's go for today's chapter. And the chapter is what? The last chapter called surface tensions. This is the last chapter of GPN. This is the last chapter of general properties of matter. Kono golpo noy. Boys, golpo noy. No golpo. Just consider on me. সামনে দেখো কথাবার্তা নয় আজকে আমি অলরেডি 15 মিনিট লেট যদি না চাও যে আমি তোমাদের 8টায় ছাড়ি তাহলে জাস্ট টক यस পরীক্ষা আছে সো প্লিজ 7টায় ছাড়তে চাই আমি ওকে সো কনসেন্ট্রেট অন মি डोंट टॉक भाईजान ये कान में क्या रखे हो तुम सुधार उसको बात बात कर ओके So chalo amra start kori. Let us start. What is surface tension? Do anybody have any idea? Surface tension kya hota hai? Ki hoy? Tumko मालूम hai surface tension? Anybody? No one have idea. Acha, do you know the property of a human being? कि हम लोग जहाँ पे जाते हैं, हमरा जेखाने जाए, हमरा bargaining करी. Do you know that? Yes. Yes. Well, if somebody says that आलू होच्छे 20 rupees per kilo. आलू कितना है? So do we buy that at that price? We say 2 रुपया में होगा. फिर बोलता है वो लोग कि नहीं आलू मत खाओ छिलका खाओ जाए. आलू खोसा दिए आलू खोसा खाओ आलू खेते হবে না. Right? So ultimately we say ठीक है चलो 18 रुपया करके लगा लो. Then the sub person say 100 किलो नेबे আমরা বলি 100 গ্রাম বলে ভাগ समझ में आया so bargaining is the property of human being yes similarly liquid surface जो होता है liquidated surface का खाके what it tries in no it tries to minimize its surface area we want to minimize our cost and liquid ones to minimize its surface area. We want to minimize our cost. বাজারে যে দামটা বলে সেই দামে আমরা কিনি but never buy in that price right we say দাদা थोड़ा सा तो कम करो ठीक बोला similarly surface tension किसका प्रॉपर्टी है liquid surface का वो फिर क्या करता है ওটা কি করে it tries to minimize the surface area. This is my first knowledge. আমি কি সবার কাছে হ্যাঁ আরেকবার বলি ওকে চলো বলে what is surface tension it is the property of চলো লিখে down this দেখো surface tension is the property of liquid surface surface tension is the property of liquid surface by virtue of which liquid surface by virtue of which it tries to minimize it মানে কি লিকুইডটা তাই না লিকুইডটা it tries to minimize its surface area as a student this is my first knowledge and I've given an example right like we humans we always tries to minimize our cost बहुत अच्छा होता कोई अगर फ्री में कुछ दे देता है ना बोले सर पैसा नहीं लगेगा बोले ठीक है दे दो बहुत अच्छा हाँ भीड़ लग जाएगा पूरा दुकान एकदम लूट हो जाएगा है ना बोले हमको पहले दो ठीक है so nature is produced by whom it is being produced by God যেমন আমাদের प्रॉपर्टी আছে আমাদের नेचर আছে हम लोगों का नेचर है वैसे ही लिक्विड का भी नेचर होता है वो क्या चाहता है वो चाहता है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज हो जाए फायदा क्या है वो जानता है we are just discussing this why people bargain फायदा क्या होता है पैसा बचेगा और इसका क्या है सरफेस मिनिमम होने पे क्या होता है
इसका एनर्जी मिनिमाम होता है যদি সারফেস এরিয়া মিনিমাম হয় তো এর এনার্জিটা মিনিমাম হয় সো হোয়াট ইজ দ্য ফায়দা অফ বিং মিনিমাম এনার্জি হ্যাভিং মিনিমাম এনার্জি less energy gives us more stability less energy gives us more stability like দেখো আমি এরকম দাঁড়িয়ে আছি so my potential energy is mg into up to this mg right so I'm less stable but मैं अगर बैठ जाऊंगा यहाँ तबलाটা যদি রাখি तो देखो मेरा हाइट घट गया है আমার হাইটটা কমে গেল so my potential energy decreased it became so I got more stability stability को हिंदी में क्या बोलते हैं शांति और बांग्लाয় কি বলে शांति বুঝলে আंटी शांति को बांग्ला में शांति बोलते हैं सबका विकास हो गया तो एवरीबॉडी वांट्स मोर पीस इन माइंड तो कोई लिक्विड का पीस कब आता है जब उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है क्लियर हम लोग क्यों আমরা কেন বার্গেনিং করি why we bargain so that we save some money why the liquid surface tries to minimize the surface area so that it have more stability ये था मेरा पहला नॉलेज जैसे पहला प्यार होता है ये मेरा पहला नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर सबका विकास हुआ तुम्हारा विकास हुआ व्हाट्स योर नेम बेटा फरीसा वेरी टफ घर में कुछ छोटा नाम है कुछ नहीं है hopefully this is being clarified to all the people ठीक है any problem always feel free to ask तो भी कोनो असुविधा this is a multi language society right Bangla Hindi English so all of us should have a great heart of acceptance कि अगर जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ कारो यदि একটু অসুবিধা হয় বাংলা বলছি না বলে তখন সে জিজ্ঞেস করবে when I'm talking in Bangla so please feel free to ask me in Hindi ठीक है और इंग्लिश में तो हम जहाज हैं कोई बात नहीं first knowledge have I given the knowledge to everyone yes is there any doubt no doubt okay chalo now my second knowledge well in physics whatever we discuss we need what mathematical expression here surface tension is denoted by T and it is defined as force per unit length surface tension টাকে কিভাবে ডিফাইন করা হলো force per unit length definition মানে ওই ছেলেটা জানে না এই মেয়েটা জানে डेफिनेशन का मतलब है बेटा कुछ पकड़ लेना जैसे हम लोग जब आलू नापते हैं तो क्या पकड़ लिए बोलो किलोग्राम को यूनिट बोल के पकड़ लिए ठीक है ना तो whatever thing we want to measure first we define the thing by which we want to measure that like আমরা যখন পেট্রোল কিনতে যাই তখন আমরা ডিফাইন করলাম কি বলো লিটার पेट्रोल केजी থেকে না দাদা 5 কিলো পেট্রোল দেবে কোথায় দেব পেছনে है ना while buying petrol we define what liter फिर अगर जब कपड़ा खरीदने गए हम लोग ওখানে বললে হবে দাদা 5 লিটার কাপড় কিনতে বলে আকাশ বলো what is it মিটার বল so whatever we measure before that we define the unit like जब हम लोग को बच्चा चाहिए होता है हम लोग पहले क्या करते हैं बीबी डिफाइन करते हैं है ना সংসার করব বলেই না লোকে বিয়ে করে তাছাড়া বাইরে ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং অনেক করা যায় ঠিক বলছি টি20 খেলা যায় ঠিক বল আলিনা বল বিয়ে মানুষ কেন করে why people marry নেক্সট জেনারেশন আনার জন্য না তাছাড়া মার্কেটে এমনি খেলাধুলা করে খেলা হবে ঠিক বলছি অন্যায় বললে ধরিয়ে দেবে না স্যার আপনি এটা ভুল বললেন এই যে দুষ্টাচ্ছ হ্যাঁ অন্যায় বললে ধরিয়ে দেবে না স্যার আপনি এটা রং বলেছেন told the wrong thing सबका विकास हुआ आपका भी हुआ गुड बॉय
নতুন এসো, আমরা সবাই ছেলে, आप लोग सब लड़के हैं, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, मैं लड़की हूँ, तुम लोग सब क्या हो, ऑल ऑफ यूर बॉयज, ठीक है ना। तो अगर शर्माना है तो मैं शर्माऊंगा और कोई नहीं, अगर तुम चले। আকাশ একবার ডাউট হলো, আমি তারপরে বললো হ্যাঁ আমি তো ছেলে তো, হ্যাঁ ক্লিয়ার। তো surface tension is denoted by the letter T and it is defined as force per unit length. ये था मेरा दूसरा नॉलेज। Any doubt? Definition. While talking about definition, we cannot comment कि क्यों वैसे लिया गया। Somebody, some scientist thought मुझे ऐसे इसको ऐसे ही मेजर करना है। किसने बोला था? के बोले चलो जे केजी पे ही आलू मापते हैं, है ना, आलू केजी में नापना है, किसने बोला? किसी ने सोचा कि ठीक है हमको आलू खाना है ना, हाँ কেন আমাদের সবার আলুর দোষ আছে, হ্যাঁ কেন आलू ना खेले ভালো লাগে ना, राइट। सो अगर आलू खाना है तो उसको मेजर करना है, किसमें मेजर करना है? केजी में मेजर करना है। पेट्रोल लेना है तो लीटर, कपड़ा लेना है तो मीटर में। सिमिलरली सरफेस टेंशन अगर लेना है तो किसमें मेजर करना है? इज दैट क्लियर? डेफिनेशन में यू कैनॉट क्वेश्चन, যেখানে ডেফিনেশন আসবে সেখানে আমরা কোশ্চেন করতে পারবো না, हमको उसको मान लेना है, फिर we have to go forward. Is that clear? So I think the unit of surface tension, which is T, should be Newton per meter. Am I right or wrong? No sir. Wrong? No sir. No sir. So the unit of surface tension is what? Newton per meter. Concept clear? And after that, few people, कुछ लोग बोले देखो फोर्स मतलब होता है वर्क और एनर्जी बाय लेंथ, तो यहाँ पे आ गया लेंथ स्क्वायर। सर फोर्स इनटू डिस्टेंस माने वर्क, एंड वर्क क्या होता है? वर्क की वर्क एनर्जी, तो एनर्जी बाय लेंथ इज वर्क फोर्स। तो देखो एनर्जी बाय लेंथ, पहले से यहाँ पे एक लेंथ था। So some people say कि no, we want to measure this in joule per meter square. Are they wrong? Are they wrong? बेटा फोर्स के हमें एनर्जी बाय लेंथ दिए देखलाম, আর অলরেডি একটা লেন্থ ছিল, আর এনার্জির ইউনিট তো জুল, और लेंथ स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, so it is joule per meter square. Clear? So either we have to express surface tension in terms of Newton per meter or joule per meter square. ठीक है ना? Sometimes people keeps two girlfriends. Am I wrong? রাখে না লোকজন, কেন রাখবে? people মানুষ রাখে, तो ওটা যেমন আমরা एक्सेप्ट करी, है ना, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसका भी दो यूनिट्स है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक क्या है? একটা কি न्यूटन पर मीटर and the another one is joule per meter square. So whenever they are giving us sums, never get confused कि एक बार इसमें दिया और एक बार इसमें दिया, never get confused about that. Both are representing the same thing. As a student, this was my second knowledge. पहला नॉलेज क्या था? इसका डेफिनेशन। दूसरा नॉलेज क्या है? इसको कैसे नापना है, এটাকে কিভাবে মাপতে হবে। আমরা কিসে মাপলাম? নিউটন পার মিটার আর জুল পার মিটার স্কয়ার। আমি কি সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারলাম? has it reached to everyone, every single person? Verified? ফাটাফাটি নলেজ আসলো। চলো এবার আমি চলে যাচ্ছি আমার থার্ড নলেজে। whatever I have learned as a student, ঠিক আছে, I'm going to my third knowledge. Let's enjoy. Chalo.
মার্জিং অফ ড্রপস। মার্জিং এর স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে, স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ হচ্ছে কোয়ালাইজ করা বলে এটাকে। স্কুলের স্যাররা এটাকে প্রোনাউন্স করে স্কোয়ালিজ। ডোন্ট সে ইট কোয়ালিজ, ইটস কোয়ালিজ, equalize rather. Equalize is the tough language of marching. So few drops we are taking and they are being merging to form a bigger drop. May 2022 यहाँ से क्वेश्चन आया था। It is the question of NEET 22 और यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। A lot of time they have asked question from this project. So let me say one thing. Remember, when we merge many drops to one, so what is going to happen? Until and unless otherwise stated, its temperature will be more than their individual temperatures. কি বললাম আমি যে otherwise, until and unless otherwise stated, its temperature will be greater than their individual temperatures. Suppose I am telling कि one of the drop have temperature 30 degrees Celsius. So without solving, I should know that its temperature will be greater than 30 degrees Celsius. I have started sharing my third knowledge. আমি শেয়ার করছি আমার 3 নম্বর knowledge. If any doubt, please feel free to ask. Yes, I will always going to explain how it happens later. আগের ক্লাসগুলোতেও আমি তাই বলেছি যে how it happens will explain later, because ऐसी knowledge लेके एरोमी knowledge निये top people they enter into the examination hall. और बाकी जो हम लोग की तरह है যারা আমাদের মতো তারা বলে কি করে হয়েছে। দেখো জানা কিন্তু অলরেডি জানা আছে, তো সেটা বলে দিই যে এদের যে ইন্ডিভিজুয়াল সারফেস এরিয়া और if you add all the surface area, इसका surface area उन लोगों से कम होता है। अच्छा फालतू কথা বলে লাভ নেই, তোমরা বুঝবে না। বুঝে না সে বুঝে না, এটা বাংলা গান ছিল না सर, ये सरफेस टेंशन T। अच्छा एक ड्रॉप का एनर्जी इतना है या नहीं? T হচ্ছে সারফেস টেনশন। আচ্ছা एक छोटा T, আকাশ কুমার তোমরা বাড়িতে হিন্দিতে কথা বলো? গুড বল। তো তুমি তো বাংলায় খুবই ভালো, মানে আমি জানতাম তুমি বাঙালি। গুড বল। দিস ইজ কল্ড অ্যাকসেপ্টেন্স। ওরা বাড়িতে হিন্দিতে কথা বলে, বাট he knows so much of nice Bengali, good Bengali, right? কোনো অসুবিধা হয় না। तो बेटा थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखना है, ठीक है? सॉरी, हिंदी तुमको आता है, थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी सीखना है, ठीक है? ऐसे नॉर्मल बांग्ला तुमको समझ में आता है ना, मैं जो बात कर रहा हूँ ऐसे। তোমার নাম কি? গুড বয়। তোমার বাড়ি কোথায়? You are good in Bangla then. हाँ तमिल अंडा वंडा गंडा। अच्छा, do anybody have problem that energy of a drop is this better? अगर मैं कहूँ कि इसका रेडियस r है, so what is the